مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ اسی لمحے حارث کی آواز میں ایک ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ عائشہ، ایک بات ہے، شاید تمہیں ابھی بتانا ضروری ہے۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حارث نے کہا، مجھے یہاں ایک بڑا موقع ملا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ کافی وقت کے لیے یہاں رکنا پڑے گا۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے خوشی اور اداسی ایک ساتھ آ گئی ہو۔ ایک طرف محبت کا اظہار تھا اور دوسری طرف ایک نیا فاصلہ۔ رات کو کال ختم ہونے کے بعد عائشہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا۔ کیا محبت فاصلے کو برداشت کر پائے گی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں حارث کی آواز کو محسوس کیا۔ اس نے خود سے کہا، اگر یہ احساس سچا ہے تو کوئی بھی فاصلہ اسے کمزور نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی باقی تھی، اور یہی بے چینی اس کہانی کا اگلا موڑ بننے والی تھی۔ لاہور کی صبح آج قدرے خاموش تھی۔ عائشہ جلدی اٹھ تو گئی تھی، مگر دل میں ایک بوجھ سا تھا، جیسے رات کی باتیں ابھی تک اس کے اندر گونج رہی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کل رات سے اس کے دل میں تھا۔ محبت کا اعتراف ہو چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی فاصلے کی ایک لمبی دیوار بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ تیار ہو کر دفتر پہنچی تو سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب ہر چیز میں حارث کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا کہ وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ دفتر میں کام کے دوران وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہر چھوٹے وقفے میں دل بے اختیار اس کی طرف چلا جاتا۔ دوپہر کے وقت جب وہ اکیلی بیٹھی تھی تو اس نے فون اٹھایا اور حارث کو ایک مختصر سا پیغام بھیجا۔ کبھی کبھی لگتا ہے فاصلے وقت کو شکست دے دیں گے۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، اور کبھی یہی فاصلے احساس کو گہرا کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھ کر عائشہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے کسی نے اس کے دل کی بات سمجھ لی ہو۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا بھی نام ہے، چاہے فاصلے کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ شام کو گھر واپس آ کر اس نے اپنی امی کو فون کیا۔ اس کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی۔ امی، اگر کسی سے محبت ہو جائے مگر حالات ساتھ نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ امی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، بیٹا، محبت صرف احساس نہیں، یہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے یہ رشتہ سچا ہے تو اسے وقت دو، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، اور سب سے اہم بات، خود کو کبھی نہ بھولو۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی، وہ کافی عرصے کے لیے دور جا رہا ہے اور مجھے نہیں معلوم یہ فاصلہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ امی نے محبت سے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو اور دل مضبوط ہو تو فاصلہ رستہ نہیں روکتا، بلکہ رشتے کو پہچاننے کا موقع دیتا ہے۔ یہ بات عائشہ کے دل میں اتر گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کے طوفان کو تھوڑا سا تھام لیا ہو۔ رات کو وہ اپنی کمرے میں بیٹھی تھی، میز پر رکھی ڈائری کھلی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا اور آہستہ سے لکھا، محبت کا اصل امتحان ساتھ نہیں بلکہ فاصلے میں ہوتا ہے۔ لکھنے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور دل میں ایک فیصلہ کیا، میں اس رشتے کو وقت دوں گی، خود کو بھی اور اسے بھی۔ اگر یہ سچا ہے تو یہ ہر آزمائش سے گزر جائے گا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور کمرے کی روشنی میں اس کا یہ فیصلہ ایک مضبوط اہم عہد بن گیا، اور اسی عہد کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ آنے والے وقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے۔ یہ 2 سال عائشہ کے لیے آسان نہیں تھے، مگر اس نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ لاہور کی گلیاں، دفتر کی وہی میز اور ہر وہ جگہ جہاں کبھی حارث کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، اب ایک خاموش یاد بن چکی تھی۔ مگر اس خاموشی میں بھی عائشہ نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا۔
وہ اپنے کام میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کی محنت اور لگن نے اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ ایک اہم ذمہ داری سنبھالنے والی شخصیت بن چکی تھی۔ مگر دل کے کسی کونے میں حارث کی یاد اب بھی ویسی ہی نرم اور زندہ تھی، جیسے وقت اسے کمزور کرنے کی بجائے اور گہرا کر گیا ہو۔ دوسری طرف حارث بھی ان 2 سالوں میں بہت بدل چکا تھا۔ نئے شہر میں مشکلات نے، نئے لوگ اور خود کو ثابت کرنے کا مسلسل سفر، یہ سب اس کے لیے ایک آزمائش تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ اپنے شعبے میں ایک کامیاب اور بااعتماد انسان بن کر ابھرا۔ مگر ان سب کامیابیوں کے باوجود کچھ لمحے ایسے ضرور آتے ہیں جب وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے، اور اس ادھورے پن کی وجہ وہی ایک نام تھا، عائشہ۔ دونوں کے درمیان کبھی کبھار مختصر بات ہو جاتی تھی، مگر وقت اور مصروفیات نے ان لمحوں کو بھی کم کر دیا تھا۔ مگر دل کے اندر جو احساس تھا وہ نہ کبھی کم ہوا اور نہ ہی ختم ہوا۔ ایک دن اچانک دفتر میں اعلان ہوا کہ کمپنی ایک نیا بڑا منصوبہ شروع کر رہی ہے اور اس کے لیے ایک نئی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ عائشہ کو بھی اس ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ مگر اصل حیرت اس وقت ہوئی جب بتایا گیا کہ اس منصوبے کے لیے ایک سینئر آفیسر دوسرے شہر سے آ رہا ہے۔ عائشہ نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، مگر جب چند دن بعد وہ شخص دفتر میں داخل ہوا تو اس وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ دروازے پر کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حارث تھا۔ 2 سال بعد وہی آنکھیں، وہی نرمی، مگر اب ایک نئی سنجیدگی کے ساتھ۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ خوشی ہے یا حیرت۔ حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحوں کی خاموشی تھی، جیسے 2 سال کی کہانی ایک نظر میں سمٹ آئی ہو۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کافی وقت گزر گیا ہے مگر کچھ چیزیں ویسی ہی ہیں۔ عائشہ نے بھی آہستہ سے جواب دیا، ہاں شاید کچھ احساس وقت کے ساتھ بدلتے نہیں بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی گلہ، بس ایک سکون تھا جسے دونوں نے اپنی اپنی راہوں پر چل کر خود کو مکمل کیا ہو اور اب دوبارہ ایک ہی مقام پر آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی کہانی نے ایک نیا رخ لینا شروع کیا۔ 2 سال بعد ایک ہی شہر میں دوبارہ ملنے کے بعد عائشہ اور حارث کے درمیان ایک خاموش سی قربت پیدا ہو گئی تھی۔ دفتر میں ساتھ کام کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو نئے انداز میں جاننے لگے تھے۔ وقت نے انہیں بدلا ضرور تھا، مگر ان کے دلوں میں چھپی وہی محبت اب اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ عائشہ محسوس کر رہی تھی کہ حارث کی موجودگی اب بھی اسے وہی سکون دیتی ہے، مگر اس بار اس کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی تھا۔ اور اب پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، مگر ایک مضبوط اور خوددار عورت بن چکی تھی جو اپنے دل کی قدر کرنا جانتی تھی۔ اور حارث بھی اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ، پورے اعتماد اور اپنے فیصلوں میں واضح نظر آتا تھا۔ ایک دن دفتر کے بعد وہ دونوں ایک پرسکون جگہ بیٹھے تھے جہاں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور شام اپنے نرم رنگ بکھیر رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث نے آہستہ سے کہا، عائشہ، میں نے ان 2 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے، کامیابی حاصل کی ہے، خود کو ثابت کیا، مگر ایک چیز ہمیشہ ادھوری رہی۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں وہی سچائی تھی جو ہمیشہ اس کے دل کو چھو لیتی تھی۔ حارث نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا، اور جتنا وقت گزرتا گیا تمہاری کمی اور زیادہ محسوس ہوتی گئی۔ شاید یہی سچی محبت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ عائشہ کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر اس بار یہ آنسو
कमज़ोरी के नहीं बल्कि एक गहरे से एहसास के थे। हारिस ने इसकी तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं अब किसी शक या डर के साथ नहीं जीना चाहता। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, और अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनकर वक्त जैसे थम गया। आयशा के लिए ये लम्हा ख्वाब जैसा था, मगर हकीकत से भरपूर। इसने दिल को संभालते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने भी कभी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाला, बस डर था, मगर अब लगता है ये डर ख़त्म हो गया है। हल्की सी हवा के झोंके ने इस लम्हे को और भी खूबसूरत बना दिया। आयशा ने नज़रें झुकाकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर नीयत सच्ची और दिल मुतमिन हो तो फिर हाँ कहने में देर नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे पर एक ऐसी खुशी आई जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। इस लम्हे में न सिर्फ मोहब्बत का इकरार था बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज भी। दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ चाहा ही नहीं बल्कि समझा भी, और यही समझ इनके रिश्ते को सबसे मजबूत बुनियाद बन गई। लाहौर की हवा में आज कुछ ज़्यादा ही ताजगी और खुशबू थी। आयशा दफ्तर में बैठकर अपने काम की रिपोर्ट देख रही थी, मगर दिल में एक अलग खुशी भी थी, क्योंकि इसकी मेहनत और लगन ने अब समझ देना शुरू कर दिया था। पिछले 2 साल की मुश्किलात, जागती रातें और हर छोटे बड़े चैलेंजेस ने इसे मजबूत और बाइतमाद बना दिया था। अब वो सिर्फ एक जिम्मेदार मुलाजमा नहीं रही बल्कि अपनी टीम की रहनुमाई करने वाली एक अहम शख्सियत बन चुकी थी। हर फैसला, हर कदम में इसकी अक्ल और संजीदगी साफ नजर आ रही थी, और यही तरक्की इसके दिल में सुकून और फख्र का बायस बनती थी। आयशा के साथ ही हारिस भी हमेशा इसका हौसला बढ़ाता रहा, और अब जब दोनों एक ही शहर में थे तो इनकी कुर्बत ने इसे मज़ीद हौसला दिया। इसकी मेहनत और काबिलियत को ना सिर्फ दफ्तर में बल्कि कंपनी के बड़े अफसरान ने भी सराहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस मुकाम को हासिल करने लगी जिसकी वो हमेशा ख्वाब देखती रही थी। इसी दौरान इसने अपने ख़ानदान के लिए भी एक फ़ैसला किया जो इसके दिल के करीब था, कि वो सबको लाहौर मुंतकिल करे, ताकि ना सिर्फ वो अपने करीब रहे बल्कि आयशा की मेहनत और तरक्की का असर पूरे ख़ानदान तक पहुंच सके। कुछ दिनों की मंसूबाबंदी के बाद आयशा ने अपने ख़ानदान से बात की। इसकी आंखों में खुशी और थोड़ी घबराहट थी। अम्मी अब्बू, मैं चाहती हूँ कि हम सब लाहौर में रहें। यहाँ मेरे काम के इम्कानात बेहतर हैं और आप सबके लिए भी बेहतर हालात होंगे। इसके वालिदैन पहले थोड़े परेशान हुए, क्योंकि 2 साल के बाद एक नया शहर, नई जिंदगी। मगर आयशा के पुरएतमाद लहजे ने इन्हें मुतमईन कर दिया। बेटा, अगर तुम्हें यकीन है तो हम तुम्हारे साथ हैं। और यही फैसला खानदान के लिए एक नए आगाज का पैगाम लेकर आया। कुछ हफ्तों बाद आयशा का खानदान लाहौर आ गया। वो अपनी नई रिहाइश में दाखिल हुए। आयशा ने हर चीज़ को तरतीब दिया। वालिदैन के आराम, बहन भाइयों की सहूलियात और कमरे की तरतीब, सब कुछ इसके हाथों से बेहतरीन बनाया गया। दफ्तर और घर के दरमियान जिंदगी अब तवाज़ुन में थी। आयशा की मेहनत ने न सिर्फ इसे बल्कि पूरे ख़ानदान को नई ज़िंदगी दी थी, और साथ ही हारिस के साथ इसका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो गया था। वो दोनों न सिर्फ मोहब्बत बल्कि ज़िंदगी के हर चैलेंज में एक दूसरे के साथ थे, और यही सुकून और गुर्बत इनके नए आगाज़ की बुनियाद बन गई। आज हारिस अपने वालिदैन के साथ चाय पे आयशा के घर आता है। दरवाज़ा खुला तो आयशा और इसके वालिदैन ने खुशदिली से इनका इस्तकबाल किया। सबने अदब के साथ सलाम किया और अंदर दाखिल हुए। आयशा की माँ ने मेहमानों के लिए ताज़ा चाय, हल्की मिठाई पेश की। हारिस के वालिदैन ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और सबके साथ बैठकर चाय पी। चाय पीने के दौरान हल्की फुल्की बातचीत हुई। घर की तरतीब, शहर की खबरें और दफ्तर के मामलात के बारे में गुफ्तगू हुई। माहौल में सुकून और खुशदिली थी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें थी
और गुफ्तगू में अदब और एहतराम नजर आ रहा था। बच्चों के बारे में भी कुछ हल्की फुल्की बातें हुई, जैसे मुस्तकबिल के मंसूबे। चाय खत्म होने के बाद हारिस के वालिद ने बात को असल मकसद की तरफ मोड़ा। आहिस्ता से उन्होंने कहा, हमने महसूस किया है कि आपकी बेटी और हमारा बेटा एक दूसरे को समझते हैं और दोनों की बाहमी समझ बहुत अच्छी है। हम सोचते हैं कि अब वक्त है कि रिश्ता मजबूत हो जाए, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी बेटी आयशा को हमारी बेटी बना दें। आयशा के वालिद ने थोड़े लम्हे सोचा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हम भी यही चाहते हैं। दोनों की समझबूझ और रहनुमाई के बाद हम इस रिश्ते की हिमायत करते हैं। आपका एतमाद और संजीदगी का शुक्रिया। सबने अदब और एहतराम के साथ बात खत्म की और माहौल में खुशी और सुकून का एहसास रहा। चाय के कप खाली हुए और मेहमान थोड़े और वक्त तक बातें करते रहे, मगर सबका मकसद साफ था, रिश्ते की बात, दोनों खानदानों की खुशी और मुस्तकबिल के लिए इत्तेफाक। हारिस की वालदा ने आयशा की वालदा को फ़ोन किया और अदब खुशदिली के साथ बात करते हुए मंगनी की तारीख फाइनल कर दी। दोनों ने मुनासिब दिन तय किया और खुशी के साथ इस फैसले की तस्दीक की। फ़ोन कॉल के बाद दोनों खानदान तैयारियां करने लगे ताकि मुकर्रर दिन मंगनी का माहौल खुशियों से भरा और मुकम्मल हो। मंगनी के दिन आयशा ने ऑफ वाइट कलर की नफीस फ्रॉक पहन रखी थी, जो इसकी शख्सियत को और निखार रही थी। इसके बाल हल्के अंदाज में बंधे हुए थे और आंखों में हल्की चमक थी। हारिस ने अपनी शख्सियत के मुताबिक टू पीस पहन रखा था, जिसमें इसकी पुरइत्माद और संजीदा मौजूदगी सामने आ रही थी। दोनों के लिबास, रंग और अंदाज ने माहौल को एक नरम और रोनुमाई माहौल दिया, बगैर किसी ज्यादा इजहार के। बस नजर, मुस्कुराहट और खामोशी के जरिए फंक्शन शुरू हुआ। खानदान और करीबी दोस्त मेहमानों के साथ मौजूद थे। हारिस ने अदब और एतमाद के साथ आयशा की तरफ देखा। इसने आहिस्ता से कहा कि वो अंगूठी पहनाए और आयशा हल्की सी शर्म के साथ हाथ आगे बढ़ाती है। दोनों के दरमियान ये लम्हा नरम और रोनुमाई थे, लेकिन माहौल में अदब और रवायत बरकरार थी। आयशा के वालदेन और हारिस के वालदेन खामोशी से खुशी के साथ ये मंजर देख रहे थे। सबका दिल खुशियों और सुकून से भरा हुआ था। मंगनी मुकम्मल होने के बाद सबने दुआ की। वालदैन ने अपने दिल की नेक तमन्नाओं के साथ दुआ की कि दोनों का रिश्ता मजबूत और खुशियों भरा हो। इसके बाद खाने का इंतजाम हुआ। सबने साथ बैठकर खाना खाया और माहौल में सुकून, खुशी और नरमी छाई हुई थी। यूं ये दिन न सिर्फ रस्म के मुताबिक बल्कि सबके लिए यादगार, खुशियों भरा और नरम रोनुमाई माहौल के साथ मुकम्मल हुआ। शादी की तैयारियां अब अपने अरूज पे थी। शॉपिंग मॉल में आज रश कम था, लेकिन रोशनी और सजावट की चमक हर चीज को जानदार बना रही थी। शीशे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आयशा की आंखों में खुशी और हैरत की चमक थी। हर स्टोर में नफीस लिबास, मुख्तलिफ रंगों के जेवरात और जदीद जूते नजर आ रहे थे। हारिस इसके साथ चल रहा था, हाथ करीब मगर अदब के साथ, कभी कभार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजर मिलती। ये सफ़ेद और हल्की सुनहरी डिजाइन की फ्रॉक कैसी है? आयशा ने हल्की सी शर्मीली आवाज में पूछा, लिबास को हाथ में थामे हुए। हारिस ने करीब आकर गौर से देखा और कहा, यह वाकई बहुत खूबसूरत है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आयशा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चलें फिर ले लेते हैं। दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे ये छोटे लम्हे खुद ही एक नरम और रोनुमाई माहौल बना रहे थे। मॉल के मुख्तलिफ स्टोर में दोनों जेवरात और जूते देखते रहे। आयशा ने एक छोटी अंगूठी उठाई। हारिस ने आहिस्ता से कहा, यह छोटा सा बंद भी बहुत खूबसूरत है, अगर आपके लिबास के साथ पहन लें तो और अच्छा लगेगा। आयशा ने हल्की शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। स्टोर के बाहर लोग गुजर रहे थे। हल्की भीड़ के दरमियान ये लम्हात इनके लिए यादगार बन गए।
शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद वो मॉल से बाहर निकल आए। धूप की हल्की रोशनी और मॉल की बड़ी खिड़कियों से आने वाली रोशनी ने इनके चेहरों पर खुशी के रंग डाल दिए। दोनों बैग उठाए एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश मुस्कुराए, दिल में सुकून और खुशी महसूस कर रहे थे। घर पहुंचकर वालिदैन ने तारीफ और खुशी के साथ इस्तकबाल किया। छोटे छोटे इंतजामात मुकम्मल किए गए और शादी की तैयारी के हर पहलू की जांच पड़ताल की गई। इस दिन न सिर्फ ज़रूरी सामान और लिबास मुंतखब हुआ, बल्कि आयशा और हारिस के लिए एक हकीकी दिलचस्प और नरम रोनुमाई लम्हात से भरपूर यादगार भी बन गई। आखिरकार शादी का दिन आया। आज आयशा खूबसूरत से रेड कलर के लहंगे में मलबूस थी, जिस पर सुनहरी कशीदाकारी नफीस अंदाज में की गई थी। इसके बाल नफीस अंदाज में सुनहरे संवारे गए थे और हल्की सी शर्मीली चमक आंखों में थी, जो हर नजर को अपनी तरफ खींच रही थी। हारिस ने क्लास की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें इसका पुरएतमाद और संजीदा अंदाज साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में मोहब्बत की झलक और दिल में खुशी थी। हॉल में फूलों की खुशबू, रोशनियों की चमक और मेहमानों की खुशियों भरी रौनक ने माहौल को एक यादगार और रोनुमाई रंग दे दिया था। शादी की तमाम रस्में मुकम्मल होने के बाद हारिस ने मोहब्बत के साथ आयशा का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, अब ये हमारा नया सफर है। तुम हमेशा मेरी हो। आयशा ने हल्की शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वालदैन की दुआओं के साथ रुखसती का लम्हा आया। ससुराल पहुंचने पर आयशा का इस्तकबाल बहुत ही मोहब्बत और खुशी के साथ किया गया। सास ससुर, बहन भाई और दीगर रिश्तेदारों ने दिल खोल कर खुशामदीद कह रहे थे। घर में मोहब्बत और सुकून का माहौल था। आयशा एक नया घर और नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। बेडरूम में आने के बाद हारिस ने आहिस्ता से आयशा के हाथ में एक खूबसूरत डायमंड की अंगूठी पहना दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है, मेरी मोहब्बत की निशानी, और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आयशा ने आंखों में खुशी के आंसू ले आई और सर हिलाकर कबूल किया। इसके बाद हारिस ने मोहब्बत और सुकून के साथ कहा, अब तुम हमेशा मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। यूं आयशा और हारिस की जिंदगी की नई शुरुआत खुशियों, मोहब्बत और सुकून के साथ हुई। दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना बनाया, खानदान की दुआओं के साथ अपने मुश्तरका सफर का आगाज किया और कहानी एक खुशगवार और मोहब्बत भरे अख्ताम को पहुंचती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार बांटते रहें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत अहम है। दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह प्यार करते रहिए। खुदा हाफिज।